Dyan. Palo mo likod. Palo mo likod. Masahe. Ikaw, masahe. Para may lakas akong magawa ng spray. Masahe mo ako. Bilisan mo. Pasan mo. Ganun mo. Yan. Wow. Yun. Tapos dito, ganun mo ko. Parang hindi nasakit. Yan. Hila mo buhok ni Papa. Yan. Para gagawa tayo ng spray. Ay. 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 Tumbanig ka. Dito ka. Vlogger ka din. Papa. Anong gusto mong role? Anong gusto mong maging role? Ha? A-acting ka din? A-acting ka din? A-acting ka din? Apo. Opo. Anong gusto mo? Yung comedy? Drama? Ana. Drama? O, di iyak ka. Paano iyak? Paano iyak? Kung magaling ka, paano iyak? Ganun nga. Kaya mas baba, paano? Ano? Pag comedy, paano comedy? Ganon, comedy. Action ba? Action. Ikaw, kaya mo si Papa. Paano kung dancer ka? Paano? Paano sayaw? Ganon. Yeah, ikaw nga. Ang galing nga. Very good. Appeal. Peace ba? Alive. Bless. Alright. Ano pa? Ano, gusto mo talagang mag-video-video din? Ha? Gusto mo din mag-video-video? Apo. Sinong gusto mong pinapanood? Baak? Ha? Sinong gusto mong pinapanood? Ninong? Sinong gusto mong pinapanood? Ninong? Si Baak? Bak. Saka si Andes? Papa? Papa? Andes? Papa? Andres? Gusto mo din mag-video? Kaya na. Pakumbum, 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 pakumbum. Pakita mong magaling ka sumayaw. Spanish, Spanish, Spanish. Yung ka. Ganda. Sige na. Galing talaga, marunong. Paano pa cute? Paano pa cute sa camera? Paano pa cute? Ganda mata. Paano ganda mata? Ganda mata. Paano mata? Ganda mata? Kita mo? Chit, amati, magmag na nakapupugtit. Chit, amati, magmag na nakapupugtit. Hi, sabi mo. Hi. Hello. Hello. Galing yan eh. Pangit. Alright. Pogi Papa. Alright. Pogi Papa. Alright. Papa. Oo. Pogi. Pangit ka mo. Pogi. Alright. Pangit Mama. Mama. Pangit. Sino pangit? Mama. Mama. Sino Sino? pogi? Papa. Papa. Okay. Bye-bye na. Bye-bye. Sabi mo na. Bye-bye. Do. Love Bye-bye. you. Hello. Love you. Welcome. You welcome. Mama, flying kiss. Flying kiss doon. Flying kiss. Yan. Flying kiss muna. Okay. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. See you again tomorrow. Harap. Okay.